Amen. Amen. When we were looking at these two groups in Daniel 11 verse 41, Keď sme sa pozerali na tieto dve skupiny v Danielovi 11.41 and we established from Revelation 18 verse 4 a zo zjavenia 18.4 sme ustanovili, that the people who escape že tí, ktorí uniknú, are God's people who come out of Babylon. je Boží ľud, ktorý vyjde z Babylona. Babylon being the prison house. Pričom Babylon je to väzenie. And these people are identified, Edom, Moab and Ammon, as being God's people. A títo ľudia sú identifikovaní ako Boží ľud. If they're God's people, Ak oni sú Boží ľud, then we know that the people that they're being compared to would also be God's people. tak vieme, že ľudia, s ktorými sú porovnávaní, sú tiež Boží ľud. They just have two different experiences. Majú dve rôzne skúsenosti. If you're not comfortable just to make that assertion, Ak s tým nie ste úplne v pohode spraviť takýto záver, you can demonstrate that this group here are God's people môžeme ukázať, že táto skupina tu je tiež Božím ľudom. from the association that they're first free and then go into prison. Z toho záveru, že najprv sú slobodní a potom idú do väzenia. Which is the opposite experience of this group. Čo je presne opačná skúsenosť tejto skupiny. And we know that if you're free, Vieme, že ak sme slobodní, then we want to know what freedom really means. chceme vedieť, čo znamená sloboda. We could use the concept that you're not in bondage. Chceme použiť ten koncept, že nie sme v zajatí. Bondage would be sin. To je hriech. Hriech je zajatie. Sin would be wrong. Hriech je to, čo je zlé. So what would we be doing that's wrong? Čo robíme, čo je zlé? Now you can be a nice person, Môžeme byť milý človek, you can be a horrible person, môžeme byť hrozný človek. but that's not determining whether you're doing good or bad, right or wrong. Ale to úplne nerozhoduje o tom, či robíme dobre alebo zlé. In the context of this discussion. V kontexte toho, o čom hovoríme. Because this discussion Táto diskusia is in verse 41, je vo verši 41 which makes it a dispensational issue. a stane sa z toho vlastne taký problém epochy, It's in a certain time period. obdobia časového. So there must be some issue or test in a specific time period. V určitom čase musí byť určitá skúška, Which one group will pass and one group will fail. ktorú jedna skupina prejde a jedna ju nezvládne. We know it's about doctrine. Vieme, že je to o učení. It's not merely the doctrine of the Sabbath, Není to len učenie o sobote, it's also about the state of the dead. ale aj o stave And because mŕtvych. it's dispensational, A toto sa týka epochy. it must therefore be controlled by external or historical events. Musí to byť kontrolované vonkajšími udalosťami, dejinami, To put it bluntly, by time. časom. Because any historical event happens at a particular time period. Každá historická udalosť sa stane v určitom čase. 1989, 2001, etc. 89., 2001 a tak ďalej. So we have to add the component of time. Musíme k tomu pridať určitý komponent času. Everything has to be done in order. Všetko sa musí udiať po poriadku. When we start considering this group who are escaping, Keď začneme rozmýšľať o tejto skupine, ktorá uteká, and we start thinking about the church and then the world, začneme myslieť na cirkev a na svet,
we realize that the world does not come under judgment. Uvedomíme si, že svet neprichádza k súdu. At least not the judgment that we're indicating here. Aspoň nie k súdu, o ktorom hovoríme tu. As Adventists, Ako adventisti we know that the judgment is in 2 steps. vieme, že súd má 2 kroky, 2 stupne. If you were to go to this chart Keď pôjdeme na túto and we kartu, start thinking about this judgment, porozmýšľame o tom súde, pictorially, is being demonstrated by the most holy experience obrazne je to ukázané ako skúsenosť svätyne and svätých this sickle experience, a svätyne tej sickle, neviem čo je, or Jesus on a cloud. kde je Pán Ježiš In other portions of scripture, he's not on a cloud, he's on a horse. na oblaku, alebo inde je ako na koni. Similar to this imagery, Podobné tomuto tu. this is a war horse because he's coming to do battle. Toto je taký bojovný kôň, ide bojovať. In language that perhaps we're more familiar with, Jazyk, ktorý nám je bližší možno, when we think about judgment, keď rozmýšľame o súde, this most holy place, toto najsvätejšie miesto would be judgment, by bol súd, investigative. Súd vlastne And then vyšetrujúci. this sickle experience Teraz táto skúsenosť toho, neviem čo je sickle, would also be judgment, je tiež súd, but we'll call it executive judgment, ale výkonný. or the implementation of the punishment. Keď sa už vlastne vykonáva súd. So you decide what the punishment is and then you put it into practice. Takže rozhodneme sa, aký bude trest a uvedieme ho do praxe. So when we start thinking about judgment in this context, Keď začneme rozmýšľať o súde v tomto kontexte, we're thinking about investigation, tak rozmýšľame o vyšetrovaní. not so much about execution. Nie až tak o výkonnom súde. We can see Vidíme, that within the world there are 2 groups. že vo svete sú 2 skupiny. One of them is God's people, Jedna je Boží ľud, and the other group is everyone that remains. to sú tí ostatní, to je svet. When you come to the church, Keď prídeme k cirkvi, even though you may not realize it, you may not notice it, aj keď si to neuvedomíme, what do you know? čo vieme? Just using this methodology. Používame túto metodológiu. You'd have to have a parallel experience Máme paralelnú skúsenosť, or the same dynamic. rovnakú dynamiku. You'd have to have the church and the world in the church. Máme cirkev a svet v rámci cirkvi. So we reviewed this logic, this understanding, Toto porozumenie, logiku, through the eyes of Paul. sme videli očami Pavla Took you to a Bible verse, Romans 3:9, s Rímanom 3.9. and we saw A videli sme, that Paul says že Pavel hovorí, the Jews že Židia and the Gentiles a pohania are where in their experience? sú Under sin. v ich skúsenosti pod hriechom. And as he develops this argument A through the New Testament, ako rozvíja tento svoj argument v Novom zákone, he does it in various ways with various imagery, robí to rôznymi spôsobmi, rôznymi ukážkami. but he's going to start using this concept of us and them. Ale začne to používať koncept my a oni. Ešte poviem, to sickle, to bolo srp. And when he says us Keď povie my and them, a oni,
the us are not just Jews, My to nie sú iba Židia and the them are not just Gentiles. a oni nie sú len pohania. The them, Oni, you could go to Romans 3:9, keby sme išli k Rímanom 3.9, are the Jews and the Gentiles. sú Židia a pohania. And the us A my is not just Jews, sú nie len but Židia, they're Jews and ale Gentiles. sú Židia a pohania. So this is the motif of the New Testament. To je motív Nového zákona. All of his theology is based upon this type of modeling. Celá jeho teológia je založená na tomto modeli. The creation of two groups, Vytvorenie dvoch skupín, but these two groups are composed of two different sets of people. a tie sú zložené z dvoch druhov ľudí. Now before, A predtým it didn't look like this. To takto The nevyzeralo. beginning of the New Testament. Am Anfang des Neuen Testaments sieht es zunächst nicht danach aus. The beginning of the story, it looks more like this. na začiatku príbehu to vyzerá skôr takto. Nebenan dargestellt aus. So this would be the church Toto bude cirkev and the world, a toto svet. but in the church, Cirkvi it first starts off as everybody being bad, to začína tak, že všetci sú zlí and then the gospel comes to them and it creates two groups of people. a prichádza k ním evanjelium a rozdeľuje ich na dve skupiny. Stellt zwei Klassen hervor. And the separation work begins. A začína toto rozdelenie. And that's where this us is going to begin to be developed. A tam sa vlastne, tam je tá skupina toho my. These are the Jews. To sú But there are also Jews here, Židia. because the church is all Jewish, Toto je cirkev židovská. Ale Židia sú aj that tu. go onto this side, onto the them side. Die auf die anderen Seite, die anderen gehen. And in the world, Vo svete, which is all full of Gentiles, ktorý je plný pohanov, you have these Gentiles who remain where they are, sú pohania, ktorí zostanú tam, kde sú, but some ale niektorí join us. prídu k nám. Schließen sich dem Wir an. This is all New Testament theology, Toto je teológia Nového zákona. the creation of two groups. Vytvorenie dvoch skupín. When you conceptualize what's going on here, Keď si to uvedomíme, čo sa tu deje, I'm hoping that you can see dúfam, že to môžeme vidieť, that's exactly what's happening here. že to je presne to, čo sa deje tu. These people Títo ľudia, who are free, God's people, ktorí sú slobodní, je to Boží ľud, they go into prison. oni idú do väzenia. This people, A títo ľudia, these Gentiles, títo who pohania, were in prison ktorí sú under sin, vo väzení pod they come hriechom, out vyjdú into freedom. do slobody. So you can see the story of the New Testament, Vidíme príbeh Nového zákona, or the history of Christ, the disciples, alebo dejiny Krista, jeho učeníkov, prefigures or is a parable ktorý nám ukazuje tak ako podobenstvo, or a parallel paralelu of what's going to happen at the end of the world. toho, čo sa stane na konci sveta. So when you start thinking about juxtapositioning of parables, Keď začneme rozmýšľať o tom juxtapozícii alebo podobenstvách, we therefore say my povieme, that the history of Christ, že dejiny Krista, the disciples, depending on how you want to word it, alebo učeníkov, parallels je v paralele the history at the end of the world s dejinami sveta na konci sveta. of the 144,000. 144 000. And then at that simple level it's all fine, Na tomto jednoduchom leveli je to všetko v poriadku. but what we can then do, Čo môžeme potom urobiť? once we can anchor these two histories together, Keď vieme spojiť tieto dve dejiny,
ukotviť ich So we can dokopy, anchor one element, ako keby sme mali iba jeden element. similar to what we did here. Podobné, ako sme urobili tu. Escape and come out. Uniknúť a výjsť. Who's coming out? Kto vychádza? The people. Ľudia. Who escapes? Kto unikne? Edom. Edom. So they become Oni sa stanú connected. spojení. What are they coming out of Babylon? What are they escaping from prison? Títo unikajú z väzenia, tamtí utekajú z Babylona. So you begin to match these two pictures, these two stories. Začneme spájať tieto dva príbehy. Once you get a connection point, Až kým prídem, keď máme určitý bod, ktorý ich spája. can you see how we've developed the connection point between the history of Christ and the history at the end of the world? Vidíte, ako sme spojili dejiny Krista a dejiny konca sveta? What was the anchor verse that we're using? Čo bola tá kotva, ktorú používame? Daniel 11 verse 41. Daniel 11.41. A group of people escape. Skupina ľudí, ktorí unikne. And what's happening in the history of Christ here? Čo sa stane v dejinách Krista? He has already proven On už dokázal, Paulus hat schon bewiesen, that everyone is under sin. že všetci sú pod hriechom. So what do you need to do? Čo musíme urobiť? Escape Uniknúť from sin. od hriechu. And that's what these Gentiles did. They escaped. A toto urobili tí pohania, oni unikli. What did these Jews do? Čo urobili Židia? They escaped as well. Tiež unikli. So there's this story that becomes quite complex now, Takže je tu tento príbeh, ktorý sa stal komplexným. because what we've shown here To, čo sme ukázali tu, are two experiences, sú dve skúsenosti and I've just overlaid them one on top of the other. a ja som ich dal jednu cez druhú. Jews and Gentiles. Židia a pohania. But we know Ale my vieme, from either this model buď z tohto modelu, entweder von dieser Modell or the model of Jesus' history, alebo z modelu dejín Pána Ježiša, which are the same history čo really, sú tie isté the same dejiny, model. rovnaký model. Because what is this history here? Čo sú tieto dejiny tu? 27 to 34. 27 až 34. 4 BC to 27. 4 pred And then Kristom 27 to 31. This is all this history here, the history of Christ, is it not? Toto sú tie dejiny Krista. And then after 34, A po 34. we could go to 66 and 70. môžeme ísť k 66. a k 70. roku. So all of this history Celé tieto dejiny is the history of Christ. sú dejiny Krista. So when I drew it like this, Keď to nakreslím takto, hier dargestellt aufgemalt habe, I just did it conceptually. toto som spravil ako taký koncept. mit dem gleichen Gedanken Porovnanie konceptov. The Jews and the Gentiles both escape. Aj Židia, aj pohania uniknú. There's no framework of sequencing. hier ist kein Není tu žiaden vzorec poradia. des Fortschritts beinhaltet. Who came first and who came second? It Kto doesn't prišiel- show us in this model. Kto prišiel prvý a kto prišiel druhý v tomto modeli? Erst oder wer zuletzt entflohen ist. You have to go to different models to show the sequencing. Na to, aby sme videli poradie, musíme ísť k inému modelu. Die Reihenfolge sozusagen aufzuzeigen. We already did that. Das haben wir bereits To sme už spravili. Daniel 8:14, 2,300 days. Daniel 8.14, 2300 večerov a rán. 490 for the Jews, 490 pre Židov, 1,810 for the Gentiles. 1810 pre pohanov. So we can see first the church, then the world. Vidíme, že najprv cirkev, potom svet. First the Jews, Najprv Židia, then the Gentiles. potom pohania. Alpha and Omega. Alfa a omega. So we can not only see conceptually what happens, we can see the sequencing of how that happens. Vidíme to ako koncept a vidíme to aj ako poradie, auch noch die Reihenfolge von dem, was passiert. čo sa tam deje.
And that becomes important A to je when we start dôležité. dealing with 1141. Keď sa zaoberáme Danielom 11.41. Let me show this in a different story. Ukážem vám toto iným spôsobom. If you go to the story of Noah, Keď pôjdete do príbehu Noacha, we're going to see that Noah budeme vidieť, že Noach is going to take 120 years to build his ark. má 120 rokov, aby vystaval svoju archu. And once it's completed, A keď je dokončená, he's going to stand by the door postaví sa ku dveriam and he's going to preach a bude kázať for the last time naposledy to the people that he's been speaking to for 120 years. ľuďom, ktorým hovoril už 120 rokov. And then you know what happens? A viete, čo sa stane potom? Out of nowhere, suddenly, Zrazu z ničoho there's a noise and the sky goes dark je hluk a obloha stmavne and all these animals begin to come. a všetky tieto zvieratá prídu. And they come clean A- and unclean. A prídu ako čisté a nečisté. Unclean animals Nečisté zvieratá representing the Gentiles. reprezentujú pohanov, Clean animals čisté zvieratá representing the Jews. reprezentujú Židov, Or we would say the church and the world. alebo cirkev a svet. Which one came first Kto prišiel prvý in the story? v tom príbehu? Doesn't tell you. To nám nehovorí. Seems to indicate that they come at the same time. To vyzerá, že prídu v rovnakom čase. Because the story Pretože ten príbeh is not showing us sequencing. nám neukazuje príbeh. All it's showing Neukazuje poradie. is the creation of the church in this model. Jediné nám ukazuje tento model. You need different information, Potrebujeme zasa inú informáciu, another story to show sequencing. iný príbeh, aby sme videli to poradie. Just like for most of the New Testament, you can't see the sequencing. Vo väčšine Nového zákona nevidíme poradie. Now you might be wondering why all this information, what purpose does it serve? A asi si rozmýšľate, na čo nám dáva všetky tieto informácie. So that's the reason why we want to, why I've laid all this information as a foundation so that we can begin to understand a little bit more. Preto som vám dal tieto informácie ako základ, aby sme mohli pochopiť niečo viac About 1141. o 11.41. In our last presentation, V našej poslednej prezentácii, after considering 1141 Potom and ako- 18.4, potom ako zvážime Daniel 11.41, I took you to Daniel chapter 2. som vás zobral do Daniela 2. We didn't read the chapter. I'm assuming that you have a reasonable working knowledge of it. Nečítali sme tú kapitolu, verím, že ju poznáte. Dass ihr gewisse Grundkenntnis über Daniel 2 habt. I suggested that you tabulate this chapter. Ich habe euch A ja vám dávam návrh, dajte si ju do takej tabulky. Tabelle umschreibt. Vision on one column, explanation on the other column. Videnie na jednu stranu, vysvetlenie na druhú stranu. In die andere Spalte. Hopefully you all did that in the break. Dúfam, že ste to už počas prestávky urobili. Not really. Ale nesrandujem. Okay. I've just been reminded I should be doing something else as well. We just have lots of things to sort out. Nope, it's good. So in Daniel 2, Danielovi 2. you have the statue. Máme sochu. Hopefully that's all clear enough. Dúfam, že to nám je jasné. And then it talks about a mountain. A potom je tam vrch. Über einem Berg.
Where's the mountain brought to view, by the way? Kde uvidíme ten vrch? Berg. In welchen, you mean the verses? Where? Which verse? In welchen Versen V lesen? ktorom verši? 35, someone said? Jemand 35. Not 35. Nein, 35 ist es nicht. Nie 35. Let me ask the question in a different way. Pýtam sa to inak. Die Frage in einer anderen Art und Weise stellen. You have the vision. Máme videnie. Wir haben hier die Vision. Who has that vision? Kto má to videnie? Nebuchadnezzar. Nábuchodonozor. Then you have an explanation. Potom máme vysvetlenie. And who gives that? Kto vysvetľuje? So this is Daniel Toto and je this is Nebuchadnezzar. Daniel a toto je Nabuchodonozor. He says you saw a statue and the head and the gold. He gives all of this. Tam hovorí o tej soche. To je taká socha. And then Daniel begins to explain this A vision. potom Daniel to vysvetľuje. Diese Vision zu erklären. And as he begins to do this, A keď to robí, and people went to verse 35, a ľudia išli do verša Habe ich 35, von euch nun jetzt Vers 35 angebracht, it's not verse 35, aber není to v tomto verši, kommt nicht in Vers 35 vor. where you'd want to look would be verse 34. ale my sa musíme pozrieť do 34. Because we know the stone is cut out of the mountain. My vieme, že ten kameň je odtrhnutý z vrchu. Herausgeschnitten wird. It says in verse 34, you saw a stone that was cut out. A hľadil si dotiaľ, až sa odtrhol kameň. Ein Stein gibt, der herausgeschnitten wurde oder losgerissen wurde. But it doesn't give the information of where it's cut out from, does it? Ale nehovorí nám, odkiaľ je odtrhnutý. Wovon der Stein herausgeschnitten wird, nicht wahr? What you actually see, Was du To, čo vidíme, kennst, 11 verses later, o 11 veršov neskôr, später, Daniel explains what Nebuchadnezzar saw. Daniel vysvetľuje, čo videl Nabuchodonozor. sah. Go to 45. Poďme do 45. 45 is in the section of the explanation. Toto je kúsok toho vysvetlenia. Findet sich in der rechten Lebo si videl, že sa od vrchu And that's odtrhol the kameň. first time that you see the mountain being discussed. Tuto prvýkrát sa hovorí o tom vrchu. allererst erkennen, dass es hier sich um den Berg Lebo si videl, že sa od vrchu odtrhol So kameň. these verses are not structured in a sequential fashion. Tieto verše nie sú v takom štruktúre poradia. That's why it's, I think, a good practice to lay these chapters out in a tabular form. Preto si myslím, že je dobré si to dávať takto do tabulky. eine tabellarische Form bringt. So we have a stone cut out of a mountain, and we have Takže, the statue. takže máme kameň odtrhnutý z kameňa, We read verse 35, kameň vyťatý z vrchu. Čítame and we 4. saw that the stone hits the statue, A potom ten kameň uderí sochu, destroys it, and it just would become a pile of zničí ju rubbish. a stane sa iba hromadou prachu. Nur noch zu einem Berg voller Schutt. Then the imagery changes. Potom sa ten obraz zmení. It's the same story, but it's different imagery. Je to rovnaký príbeh, ale iný obraz. Aber unter einem anderen Bild. It's going to explain this story in another way. A tento príbeh to vysvetlí iným spôsobom. And it's going to describe a threshing floor. A popíše to threshing And floor. I'm assuming that we all know what a threshing floor is. Viete, čo to je? Alle wissen, was eine Sommerstelle ist. It's a place where you take the crop that was growing, Es ist ein Ort, Aha, to je asi to humno. Je to miesto, kam sa berie úroda. which was then harvested. Úroda, ktorá bola požatá. The kernels are separated from the stalk. Tie vlastne zrno už je oddelené od They're zbytku. placed upon the floor and they're beaten. Je už dané, prečistené, vymlátené. und dann wird drauf eingeschlagen.
And when you beat them, Keď sa vymláti, während du drischst sozusagen, you end up with the kernel dann haben wir das tak, Korn and the chaff. tak už nám zostane vlastne iba zrno a This plevy. is separation work that goes on. To sa rozdelí. dieser Trennungsvorgang. Separation happens in 2 steps. Rozdelenie sa deje v 2 krokoch. First the beating, Najprv mlatenie Geschlagen and then what? a potom čo? The wind. A potom je vietor. den Wind. First the threshing instrument separates, and then the wind does the final work of separation. It's 2 steps. Sú to 2 kroky. Najprv to mlatidlo rozdeľuje a potom vietor So odveje what you preč. cannot see in this story To, čo nevidíme v tomto príbehu, is that when this stone comes, je, že keď príde kameň, what does it do? čo spraví? It creates 2 groups of people. Utvorí 2 skupiny ľudí. Produziert oder bringt zwei Gruppen hervor. In this statue, there Okay. are good and bad people. V tejto soche sú dobrí a zlí ľudia. Gute als auch schlechte Menschen. We can see it here. Vidíme? We can see it here. Vidíme to tu. We can see it here. Aj tu. So the problem is you can't see it in this imagery. Problém je, že nevidíme všetko v tomto jednom obraze. So we're going to have another story to show that imagery clearly. Takže máme iný príbeh, ktorý nám to ukáže jasne. Die uns dieses Bild deutlich darlegt. And I'm sure we can all understand this analogy. A som si istý, že môžeme tomuto všetci rozumieť. Ja, was heißt das? Dass wir die Vorgehensweise hier erkennen können. So this wheat Takže táto pšenica becomes the people, sa stane ľuďmi. Edom, Moab, and Ammon. Edom, Moab, Ámon. So I'll put that here. Edom, Moab, Ámon. Je tá Hopefully we pšenica. can all agree with that. Dúfam, že s tým súhlasíme. What does the work of separation? A čo robí to dielo rozdelenia? Nun diese Trennungsarbeit. The threshing instrument, Mlatidlo, the wind, vietor. but in this story it's the stone. V tomto príbehu je to kameň. We're not going to discuss the wind. O vetre nebudeme rozprávať. Keep it simple. Necháme to jednoduché. So can we see Vid- that the stone Vidíme, že ten kameň equals je the threshing instrument? aj to mlatidlo. You all okay with that? Áno? Sme s tým v poriadku? Hopefully that's relatively straightforward to see. Dúfam, že toto je ľahké vidieť. But we want to look at this story here, My sa chceme pozrieť na tento príbeh and I'm asking what the stone is, a pýtam sa, čo je to kameň. which is where we closed the last presentation. Tam sme uzavreli našu poslednú prezentáciu. So what this is going to show us To, čo nám to ukáže, is that symbols can have more than one meaning je, že symboly môžu mať viac ako jeden význam within the story. v rámci príbehu. So the stone Kameň in this story v tomto príbehu Dieser vorhandenen Geschichte is the threshing instrument, je to mlatidlo, Dreschwerkzeug. but in this story it's not. ale v tomto príbehu nie je. In der oberen Geschichte stellt er dies nicht dar. What would it be in this story? Čo by to bolo tuto? We discussed it yesterday. I just stated it as a fact. Ja som to včera len povedal ako fakt. Keď sme Remember sa... how you proof text, how you develop your models. Neviem, ako si vy vytvárate svoje modely, ako študujete. We have a kingdom here, Máme kráľovstvo tu, Satan's kingdom. Satanovo kráľovstvo. Let's call it Babylon. Babylon. What is being extracted or taken out or cut out of Babylon? Čo je vlastne vyňaté z toho Babylona? Edom, Moab, and Ammon, Edom, Moab, Amon. my people, Môj ľud, or in Daniel 2, Danielovi 2, it's the wheat. pšenica. Remember, it doesn't say wheat anywhere in that vision. Nikde v tomto videní sa nepíše o pšenici. Der Weizen überhaupt nicht
So was that guesswork, Čo som to nejako si typol? an assumption, Alebo som si spravil nejaký svoj záver? or proper Bible studying? Alebo bolo to správne štúdium Biblie? You have to decide for yourselves Musíte sa sami rozhodnúť, what you're prepared to believe or not believe. čomu ste pripravení veriť a čomu nie. My understanding is this is proper Bible study. Moje porozumenie je, že toto je správne štúdium Biblie. So it's wheat that comes out of this statue, Takže je to pšenica, ktorá vyjde z tej sochy. and wheat is good. Pšenica je dobrá. What comes out of the mountain? Čo vychádza z toho vrchu? The stone. Kameň. The stone is good. Ten je dobrý. It's a white, pure stone. Je to čistý kameň. Does a work for God. Je to dielo Boha. So when you start paralleling these, Keď to začneme dávať do paralely, the stone comes out of the mountain kingdom, kameň vyjde z toho vrchu, and kráľovstva, what comes out of the statue kingdom? a z toho kráľovstva tej sochy vyjde čo? Wheat. Pšenica. And the difficulty is Ten problém je, that wheat že pšenica is a separate imagery. je úplne iný obraz, It's not even in the chapter. ani sa o nej nepíše v tej kapitole, So you can't proof text any of that. takže toto sa nedá dokázať textom. Belegtexten. What's the rest of the mountain then? Da kam die Frage, was stellt dann nun den Rest, meinst du den eigentlichen Berg? Was stellt den eigentlichen Berg dann dar? So Without if you remember, when we looked at verses 40, 41 and 42, Keď si pamätáte, ako sme pozerali na verše 40, 41, 42, 42 angeschaut haben, what I said čo som povedal, was ich da sagte, was that this was not a study of these verses. bolo, že toto nebolo štúdium týchto veršov. Studium dieser Verse ist. It was an observation of how to use the technique of parables when we read verses. Bolo to pozorovanie, ako môžeme používať techniku podobenstiev v rámci veršov. So we've looked at Daniel 2, Pozreli sme sa na Daniela 2. and it wasn't my purpose to look at Daniel 2 to explain everything in the chapter. Ja som nechcel sa pozerať na všetko a vysvetľovať celú kapitolu Daniela And my 2, brother has asked, ale môj brat sa pýta, this mountain, tento tu vrch, what happens to it? čo sa mu stane? Was that your question? To bola tá otázka? What it is? Čo to je ten vrch? So the mountain is the kingdom of God, Takže tento vrch je kráľovstvo Božie and this is the kingdoms of the world or Satan. toto sú kráľovstva sveta, Satana. Hopefully we agree with that. Dúfam, že s tým súhlasíme. So let's go with what we know. Poďme s tým, čo už poznáme. If you're prepared to accept this rule, Ak ste this pripravení principle, toto prijať, Diese Regel oder dieses Prinzip zu akzeptieren. part of the question is if you're going to ask, what is it? keď sa spýtate, čo to je, Eine Frage ist, wenn du fragst, was ist es, Associated with that question is what happens to it? tiež je aj otázka, že čo sa s tým Because they're stane. parallel stories. Lebo sú to paralelné príbehy. Čo sa stane s tým vrchom? Is this good? Je toto dobré? Is this bad? Je toto zlé? By the time the wheat is separated from it, Kým je pšenica oddelená, so what I've not done is taken you through a sequence of the chapter. čo som ja neurobil je, že som vám neukázal poradie v tej kapitole. Poradie vecí. So your question is not so simple to answer because it would depend upon at what stage you're asking that question. Čiže tvoja odpoveď není tak jednoduchá, odpoveď na tvoju otázku, lebo musel by som ukázať, že v ktorom stave sa to nachádzame, kde, keď sa to Because at deje. the beginning, these two don't exist. Na začiatku tieto ani neexistujú. So you ask the question either when they exist or when they don't exist. Čiže pýtaš sa tú otázku, keď existujú alebo keď neexistujú. Either way, Ale obidva you still have to go through this logic. aj tak musíš použiť túto logiku.
So when these two elements are within these kingdoms, Keď tieto dva elementy sú v týchto kráľovstvách, you've got good and bad and good and bad. máme zlé, dobré. Once they're extracted out, Keď sú vlastne vybraté odtiaľ, you know what you have here. vieš, čo máš tu. It tells you. To ti tam píše. It's chaff. To je So what you plevy. have here Plevy sú tam. A tu je čo? is the equivalent of chaff, To je niečo, čo sa bude rovnať tým plevom. which was part of God's kingdom. A bolo to súčasťou Božieho kráľovstva. So this principle allows you to interrogate these verses and answer those types of questions. Tento princíp ti dovolí vlastne ako keby vyňať tie odpovede si odtiaľ. Vyskúmať. I don't know if I answered your question Neviem, či well som, enough for you. či som ti odpovedal na tvoju otázku. Was that yes or quite means a little bit? Alebo trochu len. What's your question? Čo je tvoja otázka? Okay. No, I can answer it directly. It's good? It's his question. I'm just making sure that's what he said. Ja, If I didn't misunderstand. scheint so mal fürs Erste gestellt zu sein. I'm not trying to avoid answering your question. Ja sa nesnažím vyhnúť odpovedi na tvoju otázku. Okay, because I'll answer it more if you need. Ja ešte to môžem Okay. rozvinúť, ak chceš. Kann ich da auch noch weiter drauf eingehen, aber I will say this, Ja poviem toto. that God's only got one kingdom. Boh má iba jedno kráľovstvo. ein Königreich hat. Again, if you study the chapter, Ak študujete tú kapitolu, Studieren. it talks about this stone being the kingdom of God. hovorí to o tom kameni, ktorý je kráľovstvom Because when Božím. it introduces the mountain, Denn Privádza to ten vrch, in dem Kapitel vorgestellt it introduces it into the story privádza ho do príbehu, when the stone is being cut out, and obviously once it's been cut out. keď už ten kameň je vyťatý stade. Stein schon herausgeschnitten war. So as this stone is separated from the mountain, A keď tento kameň je oddelený, you begin to ask yourself the question, what is the kingdom of heaven and what is not the kingdom of heaven? tak sa začneme teraz pýtať, čo je kráľovstvo Božie a čo není kráľovstvo Božie. If God only has one kingdom. Lebo Boh má iba jedno kráľovstvo. Because here, you've got the us and the them. Tuto sú oni a my. Wir und die anderen. So you'd want to know, Takže chceš vedieť, where would the mountain and where would the statue go? kde je tá socha. Ja, mit dem Berg oder mit der Statue passiert. Not a coincidence Není to náhoda, that we have 1, 2, 3, 4 elements, že máme 1, 2, 3, 4 elementy Elemente sozusagen haben. and you've got 1, 2, 3, 4 elements. Und das a tu máme 1, 2, 3, 4 elementy. I'm sure even the least experienced of us could get these 4 and line them up with these 4. Aj tí najmenej skúsení z nás by mohli zobrať tieto a dať ich spolu do línie. die beiden Punkte oder Elemente, die 4 Elemente jeweils zueinander zuordnen könnten. It would not be a difficult task to do that. Nebolo by to nič ťažké. And I think perhaps that would answer the missing bits A možno by to odpovedalo to, čo nám tu chýba. question. So when we come to Daniel 11 verse 41 Keď prídeme k Danielovi 11.41 and we start considering how we're going to parallel these different stories together, a začneme rozmýšľať, ako budeme dávať do paralely tieto príbehy, Zueinander parallel stellen können. which comes back to, I think, my brother's question. čo prichádza naspäť k otázke môjho brata, What about this mountain? čo tento vrch? Because we know after the stone hits the statue, Potom ako ten kameň udrie tú sochu, destroying it, zničí ju, what happens? čo sa stane? If you go to verse 35, it tells you Keď pôjdeme do 35. verša, Er berichtet,
Tam nám to the last povie. part of the verse. Poslednej časti verša. Teil des Verses. It says, and the wind carried them away, and then it's the last part after that. Also der Wind A odniesol to vietor tak, že sa tomu nenašlo nikde miesta a kameň, ktorý uderil obraz, stal sa veľkým vrchom a naplnil celú zem. ganze Erde. So this stone, Takže tento kameň, after it destroys the statue, potom ako zničil tú sochu, continues on pokračuje Fährt fort and grows into a mountain. a stane sa z neho vrch. zu einem großen Berg. So it was in a mountain, it gets cut out of the mountain, destroys the statue, and then itself becomes another mountain. To, čo bolo na vrchu, je odtrhnuté z vrchu, rozbije to tú sochu a je to, potom sa to samé stane Do a vrchom. study V tomto štúdiu, on mountains, keď pozeráme na vrchy, you can show that a mountain equals a kingdom. my vieme, že vrch je kráľovstvo. So this is the kingdom of heaven Toto je kráľovstvo nebeské Königreich Gottes. before it's grown into a mountain. a stalo sa z neho vrch. When we looked at 1141, Keď sme sa pozreli na Daniela 11.41, the suggestion was that this is Adventism, ten návrh bol, že toto je adventizmus and this is God's people that come out. a toto je Boží ľud, ktorý vychádza. Handelt, welches herauskommt. But the question is, when we talk about Adventism, Ale keď hovoríme o adventizme, what do we mean? čo tým myslíme? Are we all Adventists in this room? Sme my všetci adventisti, čo sme tu? What kind of Adventist are we? A jakí adventisti sme? Are we us or them Adventists? Sme my alebo oni adventisti? Are we these kind of Adventists or these kind of Sme Adventists? títo adventisti alebo títo adventisti? So that's what we want to think about. O tom treba porozmýšľať. So most people in the room are saying they identify with this group. Väčšina ľudí v tejto miestnosti povie, že sa identifikujú s touto skupinou. People have said, this is us Povedia, toto sme my, Sagen, das sind die wir, and this is them. toto sú oni. die anderen. But we're all Adventists. Ale všetci sme adventisti. So my question to you, Moja otázka je, when we go to 1141 keď pôjdeme do Daniela 11.41, and we look at the issue of the doctrines, pozrieme sa na to učenie, Wir uns der Thematik mit den Lehren we problém look at the učenia subject of escaping and being overthrown, a na to, že vlastne jedni sú uniknutí, druhí klesnú Entfliehens betrachten, of freedom and prison. a slobody a väzenia. Gefängnisses. If this here, A toto tu, the people who have escaped, tí, ktorí unikli, not if, who are they? kto sú oni? Leute, die entfliehen. In Daniel 2, V Danielovi 2. in Daniel 2, what's the imagery Danielovi or the 2, symbol of this group here, Edom, Moab and Ammon? aký je obraz tohto symbolu Edom, Moab a Amon? Bild benutzt für Edom, Moab und Ammon. Some people say statue, some people say stone, Niektorí hovoria and some people socha, say wheat. každý hovorí niečo iné. Manche sagen Stein, manche sagen Niekto hovorí kameň, We've got three niekto different answers. rôzne odpovede mám. So if we were going to do this properly, we'd have to stop, go all the way back to the beginning, Also wenn wir das Ak and to, redo it, ak to máme robiť správne, musíme ísť znova na začiatok, vorne nochmal machen. so that everyone gets on the same page through their own understanding. aby sme sa všetci vedeli zjednotiť skrze ich naše vlastné porozumenie. Because it was only a few minutes ago, Lebo len pred pár minútami those statue and stone people títo ľudia, ktorí boli socha a vrch, Die Leute des Steins let me do this. urobím toto.
Edom, Moab and Ammon, the Edom, Moab, people Amon, equals the wheat. to je vlastne... No one objected. Edom, Moab, Amon, to je pšenica. Proti tomu nikto Edom, nebol. Moab and Ammon, the people equals the wheat. So Edom, Moab und Ammon stehen für den Weizen. So when I ask the question, people say it's something else. A keď ja sa to opýtam, ľudia hovoria niečo iné. Stellte und dann die Leute sagten, oh, das ist jemand anderes. I'm obviously doing something wrong in my teaching. Asi nejako zle vás učím. Etwas falsch in meinem Stil, wie ich predige. Because you all should have said wheat. Všetci ste mali už povedať, že pšenica. Weizen. So if now we can do that, this is the wheat. Takže toto tu je pšenica. Wenn wir das tun können, dann geht es hier um Weizen. So who is this group here? Kto je The táto ones that are skupina? overthrown. Kto je táto skupina tu? Hier unterjocht werden. Is it them Sú to oni? Anderen, or us? Alebo my? die wir. Ist das we? The us? To sme my? So some people say the us and some people say the them. Niektorí hovoria, že sme to my, niektorí, že sú to oni. Und die anderen sagen die anderen. So at least we're in the right ballpark. Zumindest Aspoň sme na jednej úrovni. So I find it interesting that we come up with different answers because it's all about the approach. Je to zaujímavé, že je tu toľko odpovedí, lebo každý má k tomu iný prístup. Or maybe the ideas that we've come to this study with. oder vielleicht, Alebo nápady, s ktorými sme prišli k to štúdii. oder vielleicht auch mit unseren vorgefassten Meinungen. I didn't want to say preconceived because it sounds offensive. So that's why I Nechcem said povedať preconceived predpojaté názory, ideas. aby sa niekto neurazil. If we were going to parallel this properly, Keď máme z tohto urobiť správnu paralelu and you agree with this parallel and this one, a vy súhlasíte s týmto a s týmto, Gleichungen übereinstimmt. then if the wheat is this group ak toto je pšenica Wenn der Weizen diese Gruppe darstellt and this group parallels this group, a táto skupina je v paralele s touto, why would this group not be the stone? prečo by toto nebol ten kameň? geworfene Gruppe nicht den Stein darstellt. Why would you make it the mountain Prečo by si z toho urobila vrch for all those mountain people? pre týchto ľudí na vrchu? Why would you not make it the stone? Prečo by si z toho neurobila kameň? Let me guess. Skúsim hádať. You don't want to make it the stone Der Grund, warum er es den Stein machen, because in Daniel 2 Danielovi 2 Stein machen wollte, ist, weil in Daniel 2 you don't have any information nemáme žiadnu informáciu, Information, that says there's something bad about this stone. kde by sa písalo, že je s týmto kameňom nejaký problém. etwas Schlechtes in diesem Stein gibt. Because the stone looks all good Lebo ten kameň vyzerá všetko and these dobre are bad. a toto sú zlí. Die sind ja die Schlimmen, Well, they become bad. Stanú sa zlými. werden schlimm. And because your information is not in Daniel 2, A pretože tú informáciu nemám v Danielovi 2, 2 zu finden ist, you can come to the place in your thinking prídeš do bodu vo svojom myslení, that this must be this horrible mountain here. že toto musí byť tento zlý vrch. Tu. And if you do that, Ak to spravíš, as my sister points out, ako moja sestra to urobila, Schwester bemerkte, you're breaking these rules that we're developing. porušíš tieto pravidlá, ktoré sme spravili. Because the rules would indicate this has to be the stone, Lebo pravidlá indikujú, že toto musí byť ten... which may seem counterintuitive kameň. to us. was eine harte Nuss für uns ist. This is part of the problem when we start using rules. Toto je súčasť problému, keď začneme používať pravidlá. Problems, wenn wir anfangen, die Regeln zu verwenden. If you get to an answer you don't like, Keď prídeme k odpovedi, ktorá sa nám nepáči, Antwort bekommst, die dir nicht passt. doesn't feel good nemáme z nej dobrý pocit, because of our past training, kvôli našemu predchádzajúcemu učeniu sa a maybe tréningu, our preconceived ideas, predpojatým názorom, you tend to want to throw those rules away. tak chceme odhodiť tie pravidlá. Regeln beiseite zu tun. So I want to suggest, Ja dávam návrh, before you start getting into a fight predtým ako začneme bojovať Anfängt, sich gewissen Diskussionen auszusetzen, with the scriptures, s písmom, und zwar mit der Bibel, you practice the rules mali by sme začať praktikovať tie so pravidlá, that you don't lose the fight. aby sme neprehrali v tom boji. The
The problem is we're sort of practicing in public. Das Problem ist auch, Problém je, keď robíme si tú prax So it gets na a bit verejnosti. embarrassing if you make a mistake. I appreciate that. deswegen, und ich weiß, kann es ein bisschen peinlich werden, wenn man Fehler macht. It is not that easy to trust the rules if you're not familiar with them. Není také jednoduché dôverovať pravidlám, ak ich nepoznáte. Ist es nicht so einfach, sich auf die Regeln zu stützen. Now the problem is, Problém je, Das Problem dabei, if I showed you ak by som vám ukázal, wenn ich euch aufzeige, through a crutch, a help, wenn ich euch skrze nejakú pomoc, einen Helfer aufzeige, also taktiež zum Beispiel das Wort auch, first fruit, prvotiny, the south, the countries Egypt. juh, krajiny, Egypt. If I showed you through some other words or some other passages Keď cez nejaké iné pasáže alebo slova vám ukážem, that you could expect to see, že by ste mohli toto očakávať vidieť, there are people sú ľudia Leute oder Menschen gibt, in this stone v tomto kameni, who don't look so white as you might think. ktorí nevyzerajú až tak bielo, ako sa zdá. Then you might say, Môžete povedať? bist du vielleicht geneigt zu sagen, okay, it can be the stone then, Dobre, tak to môže byť kameň. because you've shown me an example of that. Ukázal si mi príklad. mir kein Beispiel davon gezeigt hast. The problem that you're going to be confronted with, Ale problém, s ktorým sa stretneme, je ten, you may not have an explanation every single time. že nie každýkrát máme vysvetlenie. When you come to a problem. Keď prídeme ku problému, Zu einem Problem kommst. So, takže my sister says, moja this is the sestra stone. vraví, Meine Schwester schlug vor, dass es sich hier um den Stein handelt. Because she's just using parables to define that. toto je kameň. Ona používa podobenstva na to, aby sme ho definovali. What she's not doing Ale čo ona nerobí, is doing what feels right. je, že to, z čom máme dobrý My pocit, sister over there, tam, it says it feels right that it's this horrible thing. mám z toho dobrý pocit, že toto bude to zlé. Dieses schreckliche Ding sein muss. Not this bright, pure, glorious stone. Nicht dieser A nie ten krásny, dobrý kameň. glorreiche, schöne Stein. These things might seem trivial, Toto vyzerá veľmi jednoducho, unimportant, nedôležité, Das mag jetzt hier unwichtig erscheinen. but I want to suggest they're of vital importance ale sú životne dôležité, Von größter Wichtigkeit ist. because they explain pretože vysvetľujú Klären, not only the past, nielen minulosť, nicht nur die Vergangenheit. but the future. ale aj budúcnosť. Let me try and do that. Versuchen wir das. If you see something happening in front of you, Ak uvidíte, že sa niečo deje pred vami, Mitbekommst oder erkennst, dass irgendetwas direkt vor dir passiert, you want to try and explain why it's happening. chceme to vysvetliť, prečo sa to deje. zu erklären, warum das passiert. And the more accurate we can be in our explanation, Čím presnejší môžeme byť v našom vysvetlení, the more certain that we will be that we're correct. tým istejšie je, že máme pravdu, že je to správne. If you remember, Ak si pamätáte, we did verse 41, urobili sme 41. verš, Ja, wir haben Vers 41 angeschaut. is the inflection point, to je vlastne ten taký bod obratu, the turning point between what? medzi čím? 40 40 and a 42. 42. We're in this history. Kde v týchto dejinách? Wo in dieser Geschichte? And so what we're going to see is parallels in our history to this history. My sme v týchto dejinách a vlastne ten 40. je paralelou We're na going to see parallels in 42. this history with this history. 40. a 42. sú v paralele. I'll do it like this. Urobím to takto. Gleichheitszeichen auf. I'm going to take a big jump. Urobím teraz veľký skok. We have not discussed fractals.
Ešte sme nehovorili o fraktáloch. We've not discussed how we create waymarks, Ako robíme milníky, wie man Wegmarken erstellt. but I'm saying that this history looks like this history. ale ja hovorím, že tieto dejiny vyzerajú ako tieto dejiny. Der nachfolgenden Geschichte dass sie gleich aussehen. This history here is the Sunday law history. Tieto dejiny, túto je nedeľný zákon. Geschichte des Sonntagsgesetzes. So I'm saying, Ja hovorím, what must you have here? čo musíme mať tu? Was müssen wir hier haben? Sunday law history. Nedeľný zákon. Wir zur Sonntagsgesetz. We'll put in quotation marks. Dávam to do úvodzoviek. Has characteristics or properties. Es hat ähnliche Eigenschaften. Vo svojich vlastnostiach It's not the Sunday law, nie je to ten nedeľný zákon, but it has properties connected to it. ale má vlastnosti, ktoré sú s tým spojené. Zusammenhang damit stehen. We're in the history Sme v dejinách Wir befinden uns zu der Zeit of the Sunday law because it's a period of time. nedeľného zákona. To je perióda v čase. des Sonntagsgesetzes, welche eine Zeitdauer darstellt. What have we learned, Čo sme sa naučili, if my sister's correct, ak moja sestra hovorí to správne, Kann meine Schwester richtig liegt. that's going to happen in the Sunday law history? čo sa stane v nedeľnom zákone? Das Sonntagsgesetz stattfindet. What I've done deceptively Čo som urobil tak zvodne? is I've made verse 41 a point, 41 som urobil z toho bod. Zu einem Punkt gemacht haben. but 41 is a period of time as well. Ale 41 je tiež obdobie. So when I said 1141, Keď som povedal 1141, the doctrines, to učenie, Sabbath and Sunday issue, sobota, nedela, we're talking about this history here, hovoríme o týchto dejinách tu. but it's contained in the verse 41. Ale obsahuje to verš 41. So don't let that trouble you. Tak nech vás toto nevyruší. In the history of the Sunday law here, V dejinách nedeľného zákona, what are we expecting to see? čo očakávame vidieť? Denn was wir zu der Zeit sehen werden. What are we expecting to see? Čo očakávame, že uvidíme? Someone escaping Niekto unikne Jemand entflieht because of a separation that's going on here. kvôli tomu rozdeleniu, ktoré sa tu deje. You said, come out, Vidíte, Es hieß, komm heraus. separate. oddielte sa. So we see an escaping. Somit sehen wir ein Entfliehen What else? A čo ešte? An overthrowing. und wir werden auch A klesnutie, sehen. So what should we expect to see alebo here? zvrhnutie. A čo by sme mali tu očakávať? Wir also ausgehen, dass wir zuvor erkennen. The same. To isté. And this would also be A toto by tiež bolo in this period of the Sunday law. v období nedeľného zákona. Now, this is a very simplistic way of approaching this problem, Toto je taký jednoduchý prístup k tomuto. Sehr einfache Art und Weise heran. but what we want to see Čo chceme vidieť, is that someone in this history, je, že niekto v týchto dejinách, what's going to happen to them? čo sa im stane? Was geschieht da mit ihnen? They're going to be overthrown. Klesnú, Unterjocht werden. alebo budú zvrhnutí? What does it necessitate if you're overthrown? Keď klesneme alebo sme zvrhnutí, čo vlastne tam sa deje? If you're going to be, if I'm here Ak ja som tu and I'm going to be overthrown there, a klesnem tu, alebo budem zvrhnutý tu, what does that necessitate? My situation was back here. čo to znamená? V akej som bol situácii tu na? What condition was I in? V akom stave som bol? Good, V dobrom stave. because I'm overthrown, Tuto som zvrhnutý, which means before that čo znamená, že predtým I was free. som bol slobodný. So we have to develop a model Musíme vytvoriť model, that someone here že niekto tu is free, je slobodný and what's going to happen to them? a čo sa mu stane?
they're going to be overthrown. klesne alebo sa zvrhne. In a similar history, V podobných dejinách someone who was in prison will Nie- be made free. niekto, kto bol vo väzení, bude urobený slobodným. They're going to swap places. Vymenia si miesta. For those of us who are familiar with this message, Tí, čo poznáte toto posolstvo, and allow me to jump some steps forward, dovolíte mi urobiť taký preskok, because I can't explain this lebo toto teraz nemôžem vysvetľovať, without stopping and laying out a lot of history. bez toho, aby som nezastavil a neukazoval veľa dejín. When we go to the beginning of this story, Keď my pôjdeme na začiatok tohto príbehu, and I'll do it like this, napríklad, it's all still part of verse 40. toto je súčasťa verša 40. I'm suggesting Ja hovorím, that we're in this condition. že my sme v tomto stave. in diesem Zustand befinden. Everyone Každý z nás in the v church cirkvi is in a mess. je v chaose, není v pohode. If you can agree, Ak s tým súhlasíte, this is the church and this is the world. toto je cirkev, toto je svet. Erste die Gemeinde und das zweite die Welt. First the church, then the world. Najprv cirkev, potom svet. We okay with that? Áno? So this is the experience of the church. This is the experience of the world. Toto je skúsenosť cirkvi a toto skúsenosť sveta. In the church, V cirkvi, what's the condition of everyone? v akom sme stave? Všetci. We're all under sin. Všetci sme pod hriechom. What's going to happen to some people? Čo sa stane niektorým? They're going to come out of sin. Výjdu z hriechu. Some people will Niektorí remain in sin. zostanú v tom hriechu. The us My and the them. a oni. Jews, Židia. Adventists. Adventisti. So one group are going to be freed. Jedna skupina bude oslobodená. What's going to happen to those people who are freed? Čo sa stane týmto ľuďom, ktorí sú slobodní? They're going to be overthrown. Klesnú, budú zvrhnutí. Yes. Who are free? Boli slobodní? Entschuldigung, habe ich falsch Entschuldigung. Was passiert mit denen, die frei waren? Sie werden unterjocht. So the people who are free Ľudia, ktorí boli slobodní, are going to be overthrown sa klesnú. long before the Sunday law. Ešte pred nedelným zákonom. How do you get free? Ako sa oslobodíme? How do you get cut out of this mountain? Ako sme vyťatí z tohto vrchu? We'll try and cover this in a later presentation, Skúsime toto v ďalšej prezentácii, but we'll answer it simply. ale odpoviem na to jednoducho. What cuts you out of this mountain Čo nás vytne z toho vrchu? is the everlasting gospel, Večné evanjelium. because you're in sin. Pretože sme v hriechu. To be free from sin Aby sme boli oslobodení, requires the gospel. na to treba evanjelium. And what is the gospel? Čo je evanjelium? It's the three angels' messages. Trojanielské posolstvo. So there's a message that cuts you out. Je to posolstvo, ktoré nás vytrhne. Hopefully that's Ktoré nás vytne. reasonable for your understanding. Dúfam, že to chápete. So who has been cut out of this mountain with a message which is the everlasting gospel, the three angels' messages? Who is that? Takže kto bol vyťatý z tohto vrchu trojanielským posolstvom? Kto to je? Is it us or them? Sme to my alebo oni? It's us. To sme my. So we've been cut out, My sme boli vyťatí. which means we're Das bedeutet, wir sind free. Sme slobodní. So now we're free Sme slobodní in this message, in this movement. v tomto posolstve, v hnutí. What do you expect to see before the Sunday law? Čo myslíte, že sa stane pred nedeľným zákonom? denn, dass du jetzt nun vor dem Sonntagsgesetz siehst. Many Mnohí
shall be overthrown. klesnú. sollen unterjocht werden. So do we know Vieme, people poznáme ľudí, who are free, ktorí sú slobodní, who had been cut out of this mountain, boli vyťatí z toho vrchu, but were now overthrown? ale už klesli? Unterjocht wurden. Everyone in this room knows people Každý v tejto miestnosti pozná takých, who used to be with us ktorí boli s nami Uns unterwegs waren, and are no longer with us. a už nie sú. nicht länger mit uns verweilen. In the same history, V rovnakých there dejinách are others sú iní, who are going to escape. ktorí utečú And as they escape, a ako uniknú, come out of prison. výjdu z väzenia. What's prison? Z ktorého väzenia? Babylonian doctrines. Babylonského učenia. And they're going to come and join this movement. A stanú sa súčasťou tohto hnutia. This is the church. Toto je cirkev. Is our church holding on to Babylonian doctrines? Drží sa naša cirkev babylonského učenia. Don't listen to these conservative, erroneous theories. Nepočúvajte tieto nezmyselné konzervatívne teórie. Diesem konservativen Gedankengut. Our church is not keeping Sunday. Naša cirkev sa predsa nedodržiava nedelu. We're not into spiritualism. My nie sme v žiadnom špiritizme. Wir sind auch nicht mit dem Spiritismus verheiratet. Our problem Náš problém is we don't know the time of our visitation. je problém, že nepoznáme čas nášho And that navštívenia. is a papal doctrine. To je pápežské učenie. So, Takže these people who are freed títo ľudia, ktorí boli are oslobodení, going to be overthrown. budú zvrhnutí, klesnú. And those people are, at the same time, there are other people who are going to escape. V rovnakom čase iní ľudia uniknú. So, when we take this and bring it into this history, Keď to vezmeme sem do týchto dejín, those people who escaped, títo, ktorí unikli, what condition are they now in? v akom sú stave? They're free. Sú slobodní. Come to the Sunday law, Prídeme k nedeľnému zákonu those free people, a títo slobodní ľudia, many of them, mnohí z nich, what's going to happen to them? čo sa im stane? They will be overthrown. Klesnú, budú zvrhnutí. If you are overthrown in this history, Ak ste klesli v týchto dejinách, how can you be overthrown in this history? ako môžete byť v týchto? Unterjocht werden in der folgenden Geschichte. Because you're already overthrown. Už ste klesnutí. Ja schon unterjocht worden. So, this methodology Tento spôsob štúdia alebo metodológia can show us nám ukazuje not only what happens in the past, but Nielen what's čo- going to happen in the future. nielen čo sa stane v minulosti, ale aj v budúcnosti. Was in der Zukunft passiert, sondern auch das, was in der Vergangenheit passiert ist. So I want us to really think about Chcem, aby sme o tom rozmýšľali, how parable teaching works. ako funguje učenie podobenstiev. And let me read a passage to you. Prečítam vám pasáž Ja, eine Passage in der Bibel. It's taken from the Great Controversy. z veľkého sporu. Der Weissagung. Paragraph 2. Je Great to ve- Controversy, page 608, paragraph 2. Je to veľký spor 608, druhý odstavec. Zweiter Absatz, Quellenangabe immer in Englisch. Kapitel 38. Great Controversy, page 608, Veľký, paragraph 2. veľký spor Chapter 608. 38, depending on how you locate. I'm trying to translate it as well. Can't find it. In German. Sounds quite different in German. Great controversy. Oh, it doesn't have the chapter titles? 38.
It's about 5 pages down. Begins in 608. And the paragraph starts as the storm approaches. Oh. 609. 608, 609. 609, okay. Point 1. Yeah. How do you know? So we're just going to read the first half of the paragraph. Also wir lesen Prečítame nur prvú den polovicu ersten odstavca. Abschnitt des Paragraphen. So it ends there. Okay. Also im Deutschen ist es jetzt großer Kampf 609 erster Absatz. V slovenčine je to, teda v angličtine je to veľký spor 608. Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch To den číta a ja Gehorsam to tu gegen die nemám Wahrheit otvorené. geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Indem sie sich mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben, Musíte si prečítať sami. Strana 608 v anglickom stránkovaní. Veľký spor. Die Welt. Und wenn die Prüfung an sie herantritt, wählen sie die leichte, allseits beliebte Seite. So we've already read the first half of the paragraph. Takže prvá polovica toho prvého odstavca. When we start using Spirit of Prophecy quotes like this, Keď začneme používať ducha prorockého, you have to put a different hat on. You have to start approaching things in a different way. musíme veci vedieť prijať iným spôsobom. We're not using these methods and rules now. Nepoužívame teraz tieto metódy a pravidla. Now we have to start trying to understand what does Ellen White mean, what's she referring to when she talks about this scenario. Musíme sa snažiť porozumieť, o čom Ellen Whiteová hovorí, že na čo vlastne poukazuje. We have to read very carefully. Musíme čítať veľmi Sometimes opatrne, we can make mistakes. pretože môžeme spraviť chyby. So the story is this. Príbeh je taký, There are people who have been preaching the third angel's message, sú ľudia, ktorí hlásali tretie anielské posolstvo and these people have not been sanctified. a títo ľudia neboli posvetení. So they preached the third message, but it hasn't changed them. Hlásali tretie anielské posolstvo, ale ich to nezmenilo. And they're going to abandon their position. A potom opustia svoje pozície And they're going to join the ranks of the enemy. a pridajú sa k nepriateľom. That's code word for going to prison. To je ako keby išli do väzenia. We know that because they're going to unite with the world. Spoja sa so svetom. Now, all of this movement Všetky tieto hnutia is going to happen as they see the storm approaching. Toto všetko sa stane, keď uvidia, že prichádza búrka. So the key to unlocking this Takže ten kľúč, ktorý to is otvára, understanding what the storm is. je porozumenie toho, že čo to je tá búrka, ktorá prichádza. And to do that, you have to apply certain techniques to interrogate this, what we're reading. Na to, aby sme to vedeli, musíme uplatniť určitú techniku, aby sme vedeli, čo čítame. You have to look at the context of the chapter, the context of the paragraph, and the paragraphs that precede and follow. Musíme sa pozrieť na kontext tej kapitoly, týchto odstavcov predošlých a nasledujúce. So we've got the paragraph. Takže máme tu nejaký odstavec. We have to check the paragraph before and after. Musíme pozrieť ten odstavec predtým a potom. We've got the chapter. Máme kapitolu. We have to look at the chapter before and after. Musíme pozrieť kapitolu predtým a potom. And then we have to read the sentences carefully. A prečítať to opatrne. We may have to bring additional information in. A musíme priniesť aj ďalšie informácie. So I don't know if any of you have looked at this before. Neviem, či niekto z vás sa na toto už pozeral.
I'm saying Ja hovorím, that the storm že búrka is not what some people think, the Nie- Sunday law, nie je to, čo si niektorí myslia, že nedeľný zákon, but it's the time of trouble, ale čas súženia. Jacob's time of trouble, Jakobovi čas súženia. Die Zeit der Angst in Jakob. or the 7 last plagues. Alebo 7 posledných rán. Plagen. So that's the storm that's coming. To je to, čo prichádza. To They je tá, anticipate this, Das wird übertragen. and they're going to abandon their position. a oni opustia svoju pozíciu, They see it coming. keď to uvidia, že to prichádza. Sie sehen den Sturm herankommen und wechseln dann die Seiten. So I'm going to say Ja poviem, that they leave, že odídu, abandon, opustia Also sie in the lassen ihren Ort, in the time period of the Sunday law. v čase nedeľného zákona. So they abandon their position here. Opustia svoju pozíciu, ktorú mali tu. Leave. sie verlassen ihren Ort zu dieser Zeitperiode. And they're going to leave their position here. Und genauso A opustia svoju pozíciu tu. verlassen. And all this is going to happen during the period of the Sunday law. Toto sa stane počas nedeľného zákona. So the reason why this becomes significant Dôvod, prečo toto je dôležité, is when we start looking at this history before the Sunday law, before verse 41, je, že keď sa začneme pozerať na tieto dejiny as we look at this history of verse 40, which is before the Sunday law in verse 41, v 40. zákone, v 40. verši, ktoré sú pred nedeľným zákonom v 41. when we take verse 40, Vezmeme 40. verš, which began in 1989, čo začal v 89. and we start dealing with the sin problem, Začneme sa zaoberať problémom hriechu. people are freed, Ľudia sú oslobodení. then we get to the Sunday law. Prídeme k nedeľnému zákonu. That Sunday law Ten nedeľný zákon, can be demonstrated to be 2014. to môže byť ukázané ako 2014. And without going further on, A bez toho, aby sme šli ďalej, what I want us to see, čo chcem, aby sme videli, if I put Sunday law here, tuto dám nedeľný zákon, this explains toto vysvetľuje, why many prečo mnohí have been overthrown boli zvrhnutí since 2014. od 2014. And they've been overthrown from where? A skade, z čoho? Wo aus wurden sie denn unterjocht? From this movement, Z tohto hnutia, Sie wurden von dieser Bewegung unterjocht, not from the church. nie z cirkvi. von der Gemeinde. Was that me or him who did something? The translation wasn't. I'll say it again. Poviem to znovu. So I'll repeat what I said. God's church is in a sin problem. Božia cirkev je v probléme hriechu. People come out of that condition. Ľudia sa dostanú von z toho stavu, They're cut out sú vyťatí through a message posolstvom, which we call the everlasting gospel. čo nazývame večné evanjelium. Then Potom many of those people that were cut out, mnohí z tých, ktorí boli vyťatí, who are part of this movement ktorí sú súčasťou tohto hnutia, from 2014 onward, od 2014 ďalej, which is the Sunday law period, čo je obdobie nedeľného zákona, in the history of verse 40, v dejinách 40, those freed people are overthrown. títo oslobodení ľudia sú zvrhnutí alebo klesnú. At the same time, V rovnakom čase God's people, Boží ľud, Edom, Moab, and Ammon, Edom, Moab, Amon, escape. uniknú. We can demonstrate Môžeme ukázať, that when this stone is cut out, že keď ten kameň je vyťatý, it's not as bright and shiny as you might think. nesvieti až tak, jak by ste si mohli mysleť. We can demonstrate Môžeme ukázať through juxtapositioning skrze to the juxtapozíciu, chiasm of 40, 41, and 42, táto chiastická štruktúra 40, 41, 42,
which then leads you to fractals, ktorá nás vedie ku fraktálom, the history from 2014 to the present, že dejiny od 2014 do terajších, the people leave this movement ľudia opúšťajú toto hnutie, is a fulfillment of prophecy. je to naplnenie proroctva. eine Erfüllung von Prophezeiungen, von Prophetie ist. And so when we come to this history, Keď prídeme k týmto dejinám, Künftige Geschichte kommt, and it says that many are overthrown, tam sa píše, že mnohí klesnú. unterjocht werden, it's not so straightforward to just say there's Seventh-day Adventists. To není až také veľmi jasné povedať, že sú to adventisti. Because you want to understand what Seventh-day Adventists are we referring to. Lebo chceme vedieť, ktorí adventisti. We're about done now with looking at Daniel 11 Už sme skoro skončili s Danielom 11 from the perspective of juxtapositioning. z perspektívy juxtapozície. Punkt des Gegenüberstellens. So now, tomorrow, we're going to look at some different verses, Takže zajtra sa pozrieme na nejaké iné verše and we're going to see how we can use juxtapositioning to learn some other, what we can learn about other verses using juxtapositioning. a pozrieme sa, čo sa môžeme ešte iné naučiť z iných veršov, používanie tejto juxtapozície. Methodik des Gegenüberstellens anwenden. So we're going to look at more examples of how to use it. Pozrieme sa na viacej príkladov, ako to používať. Wie wir das anwenden. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Drahý nebeský Otče, ďakujeme ti za tvoju dobrotu a milosť. We want to ask and pray that you would be with us, Prosíme ťa, aby si bol s nami. and we want to thank you, Ďakujeme ti even with trepidation and fear. Aj s bázňou a Lord, strachom, you have given us the opportunity to be free. že si nám dal možnosť byť slobodný. Many of those who used to walk with us have now been overthrown. Mnohí, ktorí s nami kráčali, klesli. Father, there is a possibility that we too could be overthrown. A je stále možnosť, že aj my môžeme klesnúť a byť zvrhnutí. May it be our prayer Prosím, je to našou modlitbou, that this camp meeting aby tento camp meeting would serve the purpose splnil svoj účel. helping us to remain free people, Aby sme mohli zostať slobodní. lest we too be overthrown. Aby sme aj my neklesli. We pray in Jesus' name. Modlíme sa za to v mene Ježiša. Amen.